Walaikum salam. C'est Ibrahim. Silla. Mfindira nga video nyi mfenga ku nana to ko bi alafta bola jara ngamira. Walaikum salam. Nana to ko alafta bola jara bi wala nan mfindira malo. Walaikum salam wa Mahir korrante. Siala baro. Zunuren abenya korrante muna ballaje. Yeah. Cheni, size. Ngoro mapere, nko las, size. Las abenya di korrante. Yo, family be, tanate la mero ni dinol be. Korrante be la jedu. Nko, jumala ko ite ko, jaran ko wonene kake nyomi ko famati nyadi. Ite bota min dole. Ite min kanyon kumo sa fe ni ma stop. Jaran ko la kullo dole be mbulumbina wala fola jang. Bare se kemo con carra o fa con Zunren amin ajmain almalen tulbetanga ajmain inshallah almale albetang yo mbe alatan to kola mbe sallakila la sallallahu alayhi wa sallam ate ana la bunton kol mumebe ana la saibu alayna khadaw bil haqq bi kanu ya'dilun mbadi ngole mollon nalleti algam moy so bare alhamdulillah en tol be ka duwa pour nkata trawo mol kono nkontanta baake fondinke la karola fo mandeyno nko dol mbinala inshallah ke ka fo jang mol mi alon ko yenkol dol mu denki lala leti dol mu digel leti ana jamal yenta yusuf kol alhamdulillah ala hako bon so dol beje yenta yusuf fango kol comme denki lala le muyti dol beje ni tanol aya kilia abedundi moli sonno mo kono baake la dino la karola aya tanina ko fula moli bejele dino jarte ye kuo belela hanata nito la nidi ale benda aya tanina ko mol bejele minu yalon ko bi abe jarle ye tonya fo hanin aya tretol ko ko nyine bara comme ni se kemola koltal tol fon ya moy nyame mol mi yalon ko e kanyul support ini ke natal doli la natalol kinyana ngaminu la ko fo ini wolle ke natal katanina ko ikatela programme se kemona ta jenne ay dalilol sammanan alquran ayol minul siyata baake ay hadisol sammanan ay la lumol la kumol sammanan ay saibol ay la lumol la kumo sammanan ay kila sallallahu alaihi wasallam la kumo sammanan alquran ta dalilo bonnan karo bela se kemon be ya moy nyonyala ngaje nyonyala ay abdullah ibn mas'ud wala kumo sammanan Masha Allah ay tabi'in la kumo sambanan ay madhahibul arba Malik Shafi'i Ahmad Abu Hanifa ay bela kumo sambanan kamisigo nyina haram ya itanni alkam moy yo woko ita fanan anim music la fanan na kodo kamuta nyaadile nin tumo mina tubita ay musico bula
kodo nyata fonta domola kato haramolem asa samba yake khaira kuti misil molye bari ateta domola kato haramolem algam moy bakele ning ayatra music la nyin tubita ning ayatra tubita ni ay music la bula animi sata fengola min be soto je na fulo ni few fendo ate fonte na fulo nyin domola lon nali be kamendala bil ijma ha isa dundi misilimo la kuto kayra kuwol sila de dal pompilol woni wotanol ning ayatra tubita kata bular ballonnal kamenda kaje ko fanan ni yow kodo muta wo bulu ata man tubi a joko ko ite kawo susu wo kan ne ka fa e tari be min na beti atal kumo nyin koto mo be yalon wakata ni ko ite ma haramian ite ka fa ko teda music wala haramian ni parre kodo di ndangana jame wol nin karamul lo se ko e jebe ko indle say moli be ya moy mo kendo be sonda tonyala mo be muli alon ko be tonya nyino le mantra chocho kuto e mantra moli dino muta fearan kuti e mantra atondi fon tulunna dina kula e mantra fea kan dina kula kaje ko womu politikoleti wala kudole moli o enjoy hani mantra wala mbe moli la minul be tonya nyino la kuto se kemo e Quran ayol samana min tata fo Quran aya jelu ka be ka misiko la haram ya fo killing amurta e hadithol samana sahibu khayni muslim minka hadith ko atondi fo denkidol aramia fo fula amurta kote ke ay sahibu la kumo samana minka misiko la haramia fo saba amurta kote ke madhahibul arba malik shafi'i ahmad abu hanifa nyim madhahibul be tu ay bela kumo samana ka misiko haramian fo imam ahmed fon la madhaboto kaje ko misik la nyanta buutelale imam ahmed la madhaboto alkamwe so wol be haramiandi e abuda woto fanan ay bla kilim fo lafta ko to nyambasi comme Gambia bawo nyim mol mi alon koy findita ten e koy ka diamule e koy be alpha batol la aninga alpha traminka nka min fal kal tulolo na bak nko alpha min tambita nun ya kata bak ma foy ma mistake bari ya kata bak ye majlis wollo ye mol karan nyin karamol bota wole bara ni dara sub islamic council wol bi alpha min be je ni majlis talibo boni je te fen tula je alal tulolo na bak okay so wa alfali wolmi yalon koy tambita ya kata bake la mistake wol alma alay yam fe wala alal tulolon wa alfalla wo wato se kemo e dalilo samana wol fanana ko la tumomi naw majlis bunton kolbe keri wa alfal fo ika sonne be satel min do musico e pleje bam fo e buka son hani wo koy tambila kadu mbe bota gambial satel dolbe je bi hani bi wala alfali buka son musico e pleje ay wol samana dalilon nga usas bun kam min fo fura la kuoto don nal nya video mashallah mo be wojele fula comme lafta kamuru modo le koma do manni anim fana abdou jite salani rahimahullah ay min fo denki la kuoto akonin aliyem woliye dingota wala moro dinga be jaliala akoya nyininka jite salani wala kumu rahimahullah almale yam fo kay anin lon nal min betam rahmata wasi'a ya bama nyininka anin jalo benta min tole fenten fo mol ye kiliyami soto dino la fenten fo ye gira mi soto dino kono fente ye denki lala jawya yalo aka minke society kono sai bawe ka fole makankol ni saudi arabol ni fen ko mbuka wala kumo fali etende bawo sahaba mbuka wala kumo fali etende nko alfal mi ha baba wol buka morial ke kamoli fanung nun kan khalifa wol jamano fo ninka ala sokila nim bida mola ko ako ala sokila wala fisiata bidamo dikadu munem ala sokila o kaje ko mbenyi min kan amam betia ha asina tubi mbenyi min kan amam betia ina tubi ha kadu wo fon kaje kabe min kan to nyanten wo kam nga ala tentu baki jalol la mini alon ko yankol jalol la mini alon ko ila video kinyanan jalol la mini alon ko biriya wo beke jalol la aton ko dino manke chocho tati dino be laren kitabo ni sunno le bala alsor yunane to ko malom bi abe nyadil anim fulanya wala lafta kam message o ki molle ni nyunul mi alon ko e karta ni journalist yala ten dol beje jamal yen safenan kaje ko yitol be tonya ni no la ilaftalo nare mine be kering ilafta ila akhiri yajele so lafta min fole anin momo imu
ha mbari wala la hako boy ni nyede na wifi de ma kenyalom ferem malon aka kundunya mi Allah alam komi la fadda min bamman la journalisol ngonde Yusuf mallafi ñomo yerta nin journalist tema mallafi nin journalist friendship tarantema misil maya badiya wadda maytaje bari mallafi nin journalist ka ñokol wallanka kacha wallanka ñomo e mallafala killing karu journalist on ndani mantra ku kilinde ha ndol benyim pejol to ka kitabo ni sunno fo moli e ka koyndi molla bake okay so journalist ol mi alon ko yen safele bang walla ye molle safe walla mewo men yalon ko la message o benta fo bulu mbatu ngadi yam ni wol ani wol tanoli be mo kendol ti ngamira alma alay yam fa mo bela kujawol ibe mimbe sonno mo kono mawolon nka jiki ma soto mo fanam bela so wokamala journalist ol nda Yusuf journalist ol mba ko lal nin journaliste programme kele la pejot killing fulan nyango nin journaliste fenk friendship nola ka fo ikan call WhatsApp len ka kacha tenin ten ka ideal siya nyo e dina kola nta kela ali daha manta kela de manta accept la de andung momo journalist ol mi momo e message fana me text ngalon ko journalist ol muyti me text isalon ko ndefon le tawta wala ngalon ne ko journalist ol muyti nita dina ko kacha nola wala tan ngebula konot so wakam ma al sabar altol be minnal ye ta wala okay ndol mantra chocho kuto mantra e atondi fango kadino ke feara ngoti mantra e kamoli kadino samana pour molia enjoy ni nol fanan ko tan ni nol ko ten so ñunul jama beje ni YouTube channel ol yele walla ke fankumandi ñim fankumandi journalist ol i lafta moli yela YouTube ol sianyami walla moli e follow nyami walla moli e buleno ma nyami e jamal bole koto so wala ne kala fi ñun chocho sifal ye wuli aya tra te fango sonno mo kono kak ay alonne ko musique o haram yatale alonne ko musique la kodo ni aman tubi fereng ni ka mute ka faale ko tente ye musique o la tente musique o la ha musique la fo manya na kala kodo do mo dami fango fes bawa haram yata te fango la akata jamen juma ni karamu juma lo bawa la kodo fo hana tubi telefon alal tulo naman tubi mo fode naman tubi fango abe musique la mawo fango fode bari ne abe musique o fango la ni atata fango fa tubita ay musique la bula nimisata ay min beke fa tubita wo fongo manya naka o kodo fongo dom ha akodo nyim be ikatabul ate fongo ko kodo be sen la na fongo min be sota kadu na do do akita haramot surtout mi alon ka be musique o ka man tubi ha alal tulo lon na jande lon nal kambenda lon nal be kambenda bil ijma kaje ko musique la ning atubita a fongo la kodo me asota ta do mo la kadu haramole so min man tubi ferendum obe balu ka wona fulol aka jamen jumane karamun jumale lor ya wala na lonna le min fo ni defon e kodo mutawo bulu ika fale ta tenten ika o makoy wolale barna tubi tay wo be bula fereng an nimisata wo kodo ata domola ni adundi misil mo la kayra ko fanando ate barajo soto laji hankabi kado kodo nyi birate ka soto haramo le kon e mbadi wol nyimu masi bolati de so kamala journalist wol mi ango yenda Yusuf Safe wala yonkol wala do lafta ni ñomoy lafta min fole jandron ka kumo kunna sutian nye kanu komi hadama dingol le muyti ntol be bota Gambia le badia kano kan okay bari dino la karola feya kute oto chocho kutaje folo nyinite oto YouTube olto amanke feya kurtwe ndung journalist Jamal Beje e kanyi istihza o minke dino la nin dina dunkella ke siya YouTube olto itol fe mol ka wala enjoy mol bela page like la wala ni fata ala be konti bolar belal kadino istihza kadino mira fearangoti nsa fali ko alquran na tawto nassan kaje ko womu kafiri yalete qula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un altartal kajele wala ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum so mol mi alon ko e kawoke nkawo fo wolle algam moy so wakam mala doron ba fa journalist wolle momi em safe ani minul binan safe la nde Yusuf malla fi nin journalist ke friend malla fi journalist en safe malla fi contact tan nin journalist tema kadun nin journalist wolte kukile mol mi alon ko ka fanya yele mandino ka ke tonyati ika tonya yele mandino ya ke fanyati mol mi alon ko ka kuwa sifa beke to laddo ko comme c'est Omar Kamimfo itala do ko mu diamu siya ka mol la diamol senyo itala do ko mu wolti mbadi
aketa nyawnya fo ise mol fay nyoka fo ise faniya fo mol tema fo ise nafika ke mol tema bawo wole muite mari la do koti ha ka mol la kumol fay nyoka ka mol la kumol di nyoka même kula fola le mi alon ko amr adib la fa amr adib comme mo be alon journaliste bale matin Egypt akoto mabje Ahmad Adib nza fa wuluta journaliste ala kona kuluta wala kona bole kono okay biri ya nyininka qanatul masriya journaliste wala ko la ko e control journaliste wala misalo ali alon neban e ka akoy ko zay atondi fon idha ra'aita samak idha ra'aita thuban yunqidh as-samak min al-gharaq nintumo minna yesaje akanye kana ni purakata kunu yalo nyeka balu bale kono akaya ko nie saje abu adunta ba kono ay nyeka na ni puru nyekata tunem ba kono so woka musunyo kay obe keno la nyaadi le kayf akaya ko mamira wase keno akaya ha bari molle beje min ka to nyaandi kabe keno la so bidiw ay wofa akaya anu ni ba kam fana al aqal tarif kayfa takdhib ikano le puru be wuliya fo la nyami so woka mala dron ma fo journaliste ol be tumando mo kendol satre kono o rabbi alam bi umurihim alma alayntol nitol be kan bari momi alon ko itla do ko kam wala kumol sawndi nyoyale kam wala kumol yele mandi nyoyale kam wala kumol kunna takinni nyoyale nin ayata dunya ko fo mu yo bari te man dawo dunya ko fo to foy ko ye nyatini alala dino fawol akande jelele ha akanjela kam balafa katun kaje nyinka minka fangola malo ha so min fa fulanya fana min ka njakal do man bawo journalistol mbadin karanal sunna mol fana se hakilo tu baake ni journalistol mo ka foyte ko lafta ni dina ko le sia lafta ni dina ko le kacha alal tu ata journalistol lafta ni dina ko sia lafta ni kacha e ka tra te man dino karan aman dino long aman dino karan amanke dina karan nati ba tuwa karan nale so itani wobe dino si ala nyaadi le killing abe faniyan la nidi akan abe faniyan la ko la mi alon ko atiaje ko le betiat kadu alal tulo face ala plano sambena akerata ne bari ya fotenne wala kariya foten karma foten nun journaliste la kumo kono I think kasiaje back so nini mobe diamo nin journaliste ko ite ngadina ko sia nina be katala face avo I think so akamune think ma wolo bawo ningo ala nin kila ko ite kamin think woton tema wolo ite ke mira minna woto ntema wolo yajere so bot niaji be fanan nyine fanan be nyine kulta ni a make sure fan bi fan kalon ko nyine righti so ni a make sure baake wo make sure ni wo right ni wo cool wo kadai la wo journalist ya cool to buka futa dino kon algam moy baake so wo kamala drombe mbadin sunna mol kono to diala minna ise akata baake isalo ni journalist ol be kacala nyaadile ise hakilo tuito kadu jamal beje manke lanna moti ni école téléphone to se record no ni audio ki se record no barinda meta o folal yelde atonni fango birin de atonni ngawo kabiro samre ko ngafo jang abadi ngo do sotota jara soma mi alon ka record aber record kan adi muso be diamu ka be record kan fango tulo bal alal tulo lol nga bulaji na pareta pura asia ali ala mi anan ka o falie al sala kilo tu bake sunna mol nini momo be diamula hanata be record la wala be la audio senna kulo taje nga faliyele nga boni molla kuol kono nda yusuf nini momo diamuda nga mim foye duma ni lafta record ya siade nga mim foye audio ta sia ni lafta ni aliaje nga o faliye pour nga katanka to nyafo nini be diamula along ibe mim fole duma isa fono sando kati manke lanna molti I jamal beje so nse hakilo to woto back aberre ko ka dimuso fon ka faye ko itaria be diam kanne ni wonda na jam fata baake abe kanala ndunyi audio manya ntulo bala na sai yata annuna ongula mo kende ba mbari mbama wol koto ma keba wala ko nga kol na diam ay science bila payda wosia ya sufia dola audio kinyana waka fa ko bari itani nyin diam tan don lafta min fo ya mo fa ka fay ongula be nyaadi mune beje kiribu karabu lafta ale musodi na jara o sifal ala sufia dol fo kam fato la kadi lafta min e mo sotombul so birim payda diam nka lafta ni nyo safe whatsapp ako okay nga safero kem pareta birim pareta nka ngani ni nyi safero minke lafta ya sia ko yenna audio sia nyama jakalta amalo
akon malo nyalon ko ngare ko ne bari nga min faye je nga la ko abadi ngoma yen kola la kol nga e kumo min fo na murtana kan nin mbe fem fola na be lorim fango ase jawya baki ha nga ni yiro le mata be katile la e boy so biri nga o faye dron nga e senyum financiano ayem bulok lafta kam badin sunna mol ferendi min na jaw woto nyim mol nal ni be diamol al sala akon de birin serun sa sanji saba idol kan kolle ni en kol idol be janni ka diam ika audio kinyana pour ndum kam ni audio kinyana ka audio kiya pour yeta sia bari mona ne buka siano mi yati ne buka siano nkam min foye wala buka die so alta kata bake nyin journalistol la doku momin fon la doku mu kuma soundol tika kumol soundi nyoy ibe lala wala nyaadi le foye kumo bonni da ko ne yewodiya ha so e mari se hakilo tu bake momin na doku mu kamol la kumoli soundi le wala matla doku da ka kodo nyin wala YouTube oto aka kodo nyin wala Facebook oto atakala fi chocholo ke kadu nin chocho mange nin ku mange atete fensiano la fay la fi masibo e boy dron malam fal kam moy bak ha fay la fi masibo e boy so alsal hakilo tu bak ni alcool al ni be diam la nyami ni e mim fo ali albe al ni se diam no ni min lafta ise audio kino ni min lafta baralo ibe min fola okay ma fo ita mistake la bari salum bak so wo kam mala dron mbadin sunna mol se hakilo tu nyen journalistol jamato ite dina kuoto imalla fi dino la imalla fi dina mol la surtout sunna mol ibe nyen soufiyel la kol mbenyi min fo kan kitabo ni sunnoto a ite man karan nka min fo jamal be jela sate kon hani te kila almame talalti bawo soufiyel ka almame tal beken ite kila wo famot so ni wo mari nata nan akaka la idea le foide aka fo nga idea sia ni kay ko ikadun kayfiyat dukul khala ikadun jonkon la nyaadi la allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is ama wono woka foide la fanga dina ko sia ina ba sia la nyaadi aba tulo le yelela ya alqur'ano fa ya ka wandi kitabo ni sunno na man so wala ala nidia eta komi Sheikh Al-Albani kami fo nidia tie ntol fana man kuno wala ha Allah subhanahu wa ta'ala ya fo kila sallallahu alaihi wasallam fo ngoyel ha faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay so abe wonyamale dolbe je wo kay ikatawle ndun la society kono bi tawla siyata bake dolbe je nafi gol sina ya fo ha hikma komi law hikma min diamuta enum folon dol min ka kitabo ni sunno fo ndolle hikma long ikadiamu ni hikma la wati jumale la inyanta diam la jumale ni hikma la mune fongo mu hikmati ha ngaw bundal belon annun tolle ka wo fo moliye min bala fa ka wara for example anafika ya warta bake misil mo fango yalo hikma jamabe je wala bunda fon mu moleti mi an ka manke misil mo fon misil mol fanam ba kono bare misil mol tanole tase comme cristiano e ba kuma ndronga twabo tubi nijan bare mi atinna ay misil maya nyi like wotu mo gambiano finda konte mo trolisol twabo nyi a control comme be nyamin na kenyal nka comme nka friend mbete ata nyamin nata na dino be explainer comme ni mobe tala do ko la for example ay fo mo nyinkiye jinni nyine ka kenna do ku la nyinni ya be accepter paret sa idun ta do ko nyin kon fo la boy ka mo londi kunto pura ye koros ni e fenti nyaaje ye bay so ala fanan na dino ni dara fo idun ta kono luwal lebeje ruknu diyanata antu saddaqa bika la khaira fi baytin bila arkan ndo la misilma be lorin shartol leka ete alonko ini la boss kam men dañinen do kudla ni data wero sika e fengol be te yedulal be tinya yalon ka be baylal foni ila boss la computer kat ye werol be te yedulal be te so boss nyanta na la foy ko kay man nyanna ka nyinge ni nyinge tanum be bayla adaw fon volé a be baylal fa e bay alkam moy itol fongo yewolon comme jamal beje nafiko le muyti dron so sayin nimboto to mu hadama diya ko le fonti ni o kela boss la karola yala be bayla o ma ekman nyininga a be bayla ye fengol mintinya ba fole ye jo ni me jo ay mura ye sorom kodi so ala tadun ala subhanahu wa ta'ala wa tadun ha ala tadun yika misin moja ka tawaka ku jama ke ko yahudol ala ka innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila ala ko innal ladhina amanu
yahudol okay isondante alal thumma kafar wokole kafira thumma amanu wokole thumma kafar wokole kafir thumma zdadu kufra alkan moy bakel ala min fo ayo labangoto lam yakunillahu liyaghfira lahu akati manke mansodi mi yalon ko asela junubol kafariye wala liyahdiyahum sabila anda tesilo fanan tandilel katu mune haulai ta'ammadu itawtale yew bare tawtale so musulmol kana bi society kono ika tawi ka kuma bavo ika tawi sekol nen ika tawi saudiya nen ye kitabol ni sunnol nen so ninda yusuf na tan kol lafta wala kumo nyin jabila mbina ngafo ko imanyana ka kitabo ni imanyana komi wo kumo nga mu ngake manyoti ngatulo no ntete nen na de nte banen na nte nkombo mbuka mira wo fon la banen drol ni no bari nte nen na le fon bari ye kumo min fo mbina ngafa nyi min fo fanyale ma man sabati ite keta mo wo moleti e kam na fo le dum faka ketem tasabayo le karte buli ka wirde fo ka tika lo akunto aftani kami iballa kabilo kono nyaadi no wonta na problem o min wala yemin fo kitabo ni sunno kon to nyale fo to nyante mbewo murundilal 100% mbo kumo nyi murundilale nga ayol ni qur'anol ni dalilol sama anunta diam la nani dia mina ngafo nyin ay min fo 1 2 3 amanke toñade ala ya fo jantene kila ya fo jantene sallallahu alaihi wasallam abanda ikam moy bakel mbewo murundilal so say ning atuta nafiko dolbe na society ko ne ka fo hikma nin nata ngaw fo wo nyama ata misil mo le fo ma tawta wolal woma kila sallallahu alaihi wasallam wala en dol karande hikma anata alquran kono saibole jihado kel ndu wa hikma be keri shariyongo be lorne wa hikma be keri muna na shariyongo be jendu ata hikma ni fenko le ka mol kuman tawla ya wona ta tawla la bundalla odu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ntolle wolongalti wala nanal ko hikma fon albuka dalilo samana nkanyi dai alquran ayo min fo dalilo wala mu hikma la kitiyati pour yewolo sunna molle ka moli kumandi kata mun fama ye kumandi kitabo ni sunno damaka alquran wanin kila sunno mi ye kumandi wa damaka wo fama mu hikma ama fo embani mfa ko amala mol dende ni jaman faniya fo hikma man tammi wala bare hani amalla wala de abemo Sheikh Al-Fawzani kamin fo wala mu kumoti min sabat akoy safa man hikma so isafa kulbaliyata isafa ka molle neng isafa ka bula molle la isafa ka molle kafirian isa akoy se kumo sifa be fo ma pour ite ka tonya min fo yedey ikata of ila gaya be ka kewol so foy mari smart baake ye hakilotu baake wo kuma sifaldo okay ika hikma min fo tolle woloit ngaw karang alquran le kono kila ka mol kawandi nyaadi la ka fo mole nyaadi wallahi mi ye kumandi kata kila la sunno kan wala ye kumandi hikma kan ama fo embawol kon fawol kon mamawol ko kawulyal fo ye ke nakila mi ye o kela wala ma hikma dira bar min jawyata o beta ay filindi le fan ay filindi le fan so kamala nga khadimul banat la audio dole la moy khadimul banat momi alon ko sunkar ba ko ne sita ye wuliya fo foy batata ye kangola moli kan ye moli neng hani sunkaro ko ne la balwo mo wuliya fol woko le kana fo sheikho le ko hikma barñe hikma nga fa alla mo dole alta wonyininka fo iyalo mune fon folo mo hikmat janni be diamra la fo iyalo ñin sunna mol mi alon ko be gambia wol min ka fo mol alta kitabo ni sunno ka wala fo hikma lo mol mi an ko ka fo mol alnan tol ya aliyem batu aliye warande aliye gamol ni fengo qur'an karawol ni karabol ni bidawol ni kaburu batol momin ke domorindi bankola kam mol bama wol ni bar musol ni binkiwol ibe sambala bumol ko ne be kula na sol le be sunguri ni wol ngay bol kula khadimul banat wollem altol ya hikmat fo wolemu altol ya hikmati ba woto mo hikma halakirim balati wo mo hikma nyewundim balati wo mo hikma so ngande wokan ni ngande woka woto lembe hikma sotula ngo momo yalon ko yeta dogo mole ni be nyini kan do ko la ifangol lekke kol be neni la na compagnie do na fenkot banina da foy dunta je sonte la chartol be la yela fengol be tinya ibe bayla jele yo fengol jo wala ye soro
wo mu hadama dingol la marchandise olet so ala la marchandise ni de mari lafta wala tinyala banko kandu mol kata wo foye ni mol yo foye wonde hikmat misil man nafikol mi yalon koy ben kono nga wollonne mol mi yalon ko fana wolte kuto wolte falat wol kala fi ciociole katu keri nga wol fana lonne ciocio man tra kelen ni allafta ciociola alta soufiyel yal ni e ciocio wolle be ciocio kuolto katu wolle be nyim bida kuolto gama kuolto qur'an karangol ni si ba domol nin musol ye kafunyola ye dom kaburu bankol ye domo e katile kata makale alta wol yal ni wolle ciocio ndol te ciocio kudo ndol be kitabo ni sunno la kuolto algam moy bakel so wakam malambe se kemo mba templam ba jeyila bak anata jay masala nyin koyndi misil mo be misil makendo be min yalon koy be tonya nyini kan ya jele wala anna ala subhanahu wa ta'ala ko kila sallallahu alaihi wasallam yako fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin ha aw anil jahilin so nka min fo wa a'rid anil jahilin wa a'rid anil jahilin dobi je fo iye nya kasuwal la yewol tuje jahilol ni iye nya kasuwal wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina muhammad fa'arid anhum nya kasila ye kodi la ye tuje man kusoto wala comme Sheikh Al-Albani ya fo nyami sa Sheikh kemo ni seniyandi nyami musique la kota ala haramu ala kodo la haramu fate fo manya naka domo hana tubita fo ngai musique la bula manya naka domo ni wo man koy minna sa mete kono fa han sa ibe dalila nyino minna Sheikh Al-Fawzani kamin fo alala alquran ayo wo dalilol metasi ibnu mas'ud ay kali sinya saba ke kali abdullah ibn mas'ud ako wallahi huwa al-ghina wala mudden kilot itelen jumate abiyatoni fa abdullah ibn mas'ud nyatini mon ha mi yalon ka be alquran sahibo la quran tankala balle kon abdullah ibn mas'ud mo kana wuli gambia weldin mano lem bang weldin ya doku kendo lem meddo ya bara manke dino comme anyanta diamla dino la kolla wearin lalem bang malum ba fa tuaw karan nalem bang ibe minna is good o be data jele mol ka tuaw kare dino karan bara man dino nyine karan ha so lafta min fola dron wala nyindi ko ni abdullah ibn mas'ud ya kumofo mo manna wo kumo jabinto labbanko kan fo weldin manolem wala weyarin ala kam wala bungol le mula sola kadulal deda wala to aw karani wala yalo woto ni oje masibo ketale so nin kila ala alquran ayo ika alquran ayo sambana dalilo ti mole mi anon ka alquran fonlo bar mi alquran lo wojo ko le nu abu jahal wol wotami wol mol nin kila fo e ka fo nyi mujinol fen ko la diamol le nyindi ha so ebe muna bon lana woy hadiso la melo ama abdullah ibn mas'ud ibn abbas la mawallo so se kemo nyimi be samana dalilo den kilo haramiyata le harakat ha den kilala la kodo haramiyata le harakat hana tubi da fonga den kilabula fon ma fo na ma bula fon de kadu ni o kodo muta lonnal kamenda ko ba ma ko e kakan so bar na tubi da fonga den kilala fon bula wo kodo ate fon to do monola al wo fon jibe ba momi an ko hana tubi da fon ala tubo be muta le sai kadu sufiyel fane kala file moli da tubiya wala mnyindi ko ete bola sunna mo yeka sufiya ni wonde keta nyaawnya ni manka sufiya di man tub ni dangi lala min tubida kada wori ni ala yela tubo muta sufiyel ya mo buka tubiot ala le ka molla barol muta tele ka yamfa moli ni yela denkilol siya yela youtube siya yela natalol siya foyte malo mari woke so barajol ni lafta tubide okay wontam problem kadu sufiyel so lava min folaja wala mu nyinti ko mom moyte bale lafta tubila tubo bunda belli se tubino baralaji be de mom yalon ko denki lala le fomun ala kodo la haram yakatina ana tubita ala tubo fo mutala atala na fulo domol mbadi wolo masiba baleti de yo so mo kana na journalist le mi yalon ka teman dina ku karan comme nyi media ka fa bete use la dron ke samanan keke chochoran sunna mol alkata songala de alkata songal ni alla video bondi alla youtube ol ni facebook ol wontem problem wonya be buluje e fon ya bondi fayta deda koy ba kala nyami ni e fani alaje ala barajo ditel e atondi sufyan sauri walla al hasan al basri ako wallahi ngabaro kanu bake biri kay ko kenningo hena abe koma kuma ka be fengol lala ko alhamdulillah ala barajo safenye mi alon ko mambata kunna ngani khalso bije
sala volta no ka fo baro mi alonko amman fayitando fon do man ningo fon yara teje wala moli min foy koma ya dede koma ya napuila iman traje wala na birin kenno ya fa ka alhamdulillah ngabarajo soto baro to mi alonko man fayitando fon do man ninkeje ha wo du kare alama moli mi alon ko yen jawya iman kanda ikatu kuwol folam madron ala ko safenye barajoti kadon tolbe sularim balaji jama babal nun ko gilimbe je lafta wo ko en la mon la jam baki mon mi an ko yem message Yusuf kada fengi kada no ha kada sila tende Yusuf kada sila tende yalo ni al yalo mimben kono wallahi mol min fon kay yamar wala mo kendo le muitide bar nen al yalo mimben te kono sila kada sila kumo alte o folay nde Yusufa ben ngani tole sunna mol nga tele bu soto Gambia channelo nga botu abduja ngata sije nyin sufiel ani momo yalon koy ka dino kele ka bula dina alfa la nin dina dunkel ngan siye be DJ ne fanyala dino kamba koinla sufiel ne fanyala dino kamba koinla ne mol kuma ni kata shirko kamba sekol sambalana tele bu to Gambia be nyatno ye fe wo fen sambana nyin journaliste le nyin su momo ika fero min tabi dino kama mba mbelon nal sambalana mfana mbe sila tele bu to na tele bu to mba be koinla so mon yalon ko ka message ol kinyana ngalon ko yen kanule bari lafta kal hakilo tenkuni nte Yusuf nte mamfa mbe balure nko nhamo fo min da manke nyim channel oto tide no amanke nyim page o fo da mar nhamo mu min di Gambia sunna mol nga tele bon soto Gambia nga botu abuduja billahi wallahi tallahi nga tele bon nga soto Gambia mbe fengo betula ja mbe ta ni na muso mbe sila Gambia ha mbe sila tele bon to je nka sekol samana luolu ka kitabo ni sunno fo moli eje ha wallahi alazim ninyin journalistol findita wolem ba nyin sufieli be nyin tinyaro min na nyin banko kan tu luolu nse sekol samane sa coin wala fo mun na hamod so pral hakilo e tenku motende deyndi nola ka video le bonni kambanen woten deyndla tuman non de ka ala tentu fon la bake momin findida ayam bane mbabe jama kalamuta ala ka baraji jama safaya karta te bellare mebi abe sinola barajo be safari ngay ita banen kan alhamdulillah ala tentol mfama obe je wonyama ala ma wo ay ko way junube kafarote abe kabro ko ne be barajo safe kan ngay wo fana alhamdulillah so banendiro pour wala ben deyndla no pour comme ka wulyale deda ka nakinde wala no comme ka wulyale deda ka nakina no la afengo man soto no iba video le dedala iba natal le dedala fo almalon ko wotumo no natalol mi anko be Facebook oto al hakilo baka no ngal loksol ni fenkol ke dami souvier wotumo ni akinyana wotumo nkela o bala auto manu follow ken now video follow nin kana yalon kana wor nyama loksol be kerin spray kenol be lare yalon kana ka busa wala nyama kodi soufeli ko natalol kinya ni e kinya nga fo dobe janne fal mal la fim fon nga seni bar comme ça en tout bidale alhamdulillah nga sifal bula alma alay yam fo ken now barol la inshallah anum nte murle kam fanam bi idnillah so nde fo ka seni ba ni nga seni e kam bane ne mbulo ninga seni kambane ne mbulo igajele so abeje fo bika kuja maleke na alhamdulillah na freno min beje Frankfurt na Moroccan freno nyin anin abama brinda ice mingola sula mer noni na bo na freno bamale ay kuma ni data ice mingola so e kan ni wo fana na dalo siale e ka fonna musolem so ngata ni na musola ngko na muso enka gongo e gonye nyi sula muso nyi kono huda e konna muso ya ngona muzo ngai ngai gongo yenye zulamu zojele huda na sula bo me Frankfurt abanga ngai ngonya ya konya ngai ko sufie la siate ko na musola bari e hakilo ku yada bagele billahi wallahi tallahi fonna sula freno fanam bama wo nza fo na talo 2016 year 20 ay ndara ice mi wala after birim payta ngan natali nala mero danna muske warin kende bal ka duay afanan wo meringo aya katanye bake atata kannasiya
otumonna al halo bo nyama kafani yusuf ite qur'ano tanka mashallah yedina ko limadha lesh anta ta'mal hek lesh akatum ya marla ka kam fan kam mayino ay dino kanu bag yaje kafani muna ne ke parete ite alqur'ano tanka ku jamalino akonye niaje ndefon lafta ene hosami dia koma dimbo adinke nya akonye niaje la feni hosami ke kafnyoti baw yedina ko lonne puri ka ya mar barila halo beteng my fashi so alfanan kadwa mo kende ba comme ate fanam mo molet mi anko atata kayamar baake be pour ngo sifal bula bawo nga qur'ano karanga dino ka fo nyete tata fo jamia han wayla halo bete ye dino ke qur'ano karang bar alhamdulillah ala dual wol fanan jabita so sufiyeli gonna musola ngana muso kuma nanka en ko hudaji yo lawle kam fa jelo la sai balle nyulti ha sombe sungaro kono merni woni laftal ka so duwala baake kara kayya marnum baakele fae ko connection lo dundina dingo tema alenyu sula lo nibe dina kuoto yaje ha mfana mashallah nga like baakele kata kayya marle ndo mankanu fenka mafobida lonko adingo ni wolen sambela suwo kono birintata aka bama ko nyimbota Gambia le andu mashallah aka arab kan moy wakatata kan fi Mauritania wakadha wo itol bi botana Morocco le so ala merno ni afan ko nyembe samala bama ina nyoje dina ko kadiyael nka okay so ndata je birum futata mero nyi nyaanje sonna kachara kunyi mashallah husame nyim fonyi yusuf so akunyi lesta marasa ke akunyi munane ke kungo keteng munane kanyin ke ittaqilla so astata kan kawandi ajele mashallah abstata kam fenke ku jamal kunyi husame afonyele akunyi fi wad gambi sahbi okay nka okay so yalone mashallah another yamar sa ta fo kadu kondana ka funye alla ñu mol mi alon ko ika programme ke la impejo to be mu sunna mo le di kontonye afoy fane ya baraka kadu yatina fo e falinta mashallah so lafta men no nyal ka duwa e baake wodum beñi karon fen ko min fam kono ka jamelo karon fana ay mashallah ay fendundi je aniye karamdo dino do la fenko seninyana nun koy la school jol ay fendundi je mashallah nani de sababu dol ka audio kinye karamu jol nin ko ni nga fay rek do bi je kaje aka fendina faka fo nyende fo bi da Gambia le ay se kebo fo na talo ya ka fo nyi no Moroccan di fodi atata si Gambia ba so mashallah alka so duwala na mo kendo le ma katabba ka tata kay yamar baake mimbe jerron sufiyel ko fanna dalo si ay kon na musole so ngana muso kuma nanka ko huday kon sufiyel kon na mus astaghfirullah mesungaro kon alal hako boyni okay so mimbe je inshallah maybe bina Gambia le fon na Gambia mashallah na sunna alfalje so sufiyel isa fo kan anala musona astaghfirullah so mimbe je comme pour ka mol sonno mo tenkundi wor yaajel ntol wobu kam murundi koma wobu kan sambadulato yaajele ndo ate fonde ne yamar wala le bidinga ona talo tanka sufiyel mimbe na banko ka wolle kanina na talo siate konna musole muita jelta ko nyisu astaghfirullah ko nya foy yamfate akonye bari sufiyel la kol mandia maybe kanyi sifa kala pour que nondi wala ke ito tinyaawo sifa akoy ko la afoye ko ntamu bama bar komi ngamim falenu ibuka keno sufiyel foye fanya fono wabela shartol le kono ngo mol mi anko ye bidango deda yala dino bala wo kordal ka fanya lete kamba momi anko mol mi ka bidango deda e ka ke misil mayat e ka fengo deda e ka ke misil maya dinot foy ma wolomba mol mi anko e ka jego ka foko kila sallallahu alaihi wasallam ay dole tuje to le nyanta wo futandla ka wuli abalfo e atundi malaiko le marrabuka kabro kono akay ko e kandel nyin ka yamre be kende ari ndele mu woli karti ka fo ndele marrabuka mol minga wasifa alfo ndol mudu ajabi moro ndeka molla mol minga wasifa fo so ni aliaje binga yun ko dolfo
comme pour mo jamal be biri nyin chocho wata yem message le ha se yusu du kare please kata fenge kata muru kom ni alialo min ben kono fon mol min be kay yamar wala alal hakilo tenkun no ha nde mura ko madde soufiyel nim fere do be bulu so aliaje alala ko boyni so soufiyel nin ayatra fere do be bulu ala fo yewo sambana bari nyin non wote wokla de nim fere do be bulu yewo sambana nyin non wote wokla so wala na nga fo comme musu no nyin aliaso duwala baki aya katanye baki le kay yamar dino la kula mashallah ila akhiri wala na lafto to koin la so bari mbadin sunna mol alsal hakilo tu nyin journalisol to alse jamfela ntol ni manta ku killing ibe chocho kuolto ndol to chocho kudo de kitabo ni sunnon tolbe wolno ngani min be foten dalilol ya be koindi ni woma min kono fa sai hani bi amete kono fa hani bi dukare ni di ati man dalila soto we ha setan fangoy wole foko ni di adungela ka ko wolle filin biralo ta ala nyato akay la ugu yanno majma'i ha mbebe filinda tu bar setan fona ta fa illa ibadaka minumul mukhlasin fo ila jongol to minyan ko yengani khalsandi je alaka inna ibadi laysa laka alayhim bisultan illa man ittaba'aka min alghawin so wo kamala dron sa kata bake ni journalist wollem ñim fenko lem ali bulanko moli minna do ko mo kuma yelen do tibet la yele manla imma soufiyel ali wol bulato yakdhibuna kama yatanafasun ha ikafanya vole ko ke niyeji nyami katu munem imalla fi jifin julaya bang imalla fi gamoye bang imalla fi morial ye bang imalla fi kabur banku domo e bayen nawol fawole imalla fi duwa jabi morol ye bang imalla fi katu to labbal wo be wole bala ha imalla fi wo bandu wole samina islami bi shay amanta dino kon so mon mi alon koy kande yusuf komi kan ya marle pour nkara silankara muru koma même vont kande ya marika ta sila ntenga lone jamal beje komi mammo malon personally minu yang ko kay yamal pour ngata sila imam mo ma fangole long comme imam mo malon personally so bani el loyto fola yaje soufi la kutende murunda koma atemunda koma de ma fo ye mim fango kede ikana mim fango ko fango te murunda koma so ni ala kuram bale la nyunul kan ayetol bizindi kule la nafa fango te dami so ning abe wonyama dron mbe min fola mbadi ngol mol yese hakilo tu bake mbadi sunna mol say nyin ko nga koinde fes gambia misilma kendo ka koita bela tu momo yalon ko dina ko ate ko be wolto hanim man qur'ano ni sunnol ni kitabol fay nga min be samana dalilot du kare nim mi sango keta min na suwo kono sango nim mol bodana mbadi rete misiko chokala pour nyini ngaro se soni afure bul kabro kon yamoy wonde problem algana kuma ni fama dundana suwo kono kata radio fa wo fanande kala problem diamoy so alse tente wala alkal kabula alfal minno mo woli min faliye be aliyo kumo be fanyandi woli min fo music lala kodo ye min fo music lala fangoto aliyo fanam be fanyandi wo man kenna problem kata altol ko alkabula wolle no woli min fa alka adolle o foko alialo ne ko sufiya fo mimma bala fati sufiya dia fo mo minti kanyo fa sa faniya kan ngama sufi li tolle nim moy ko ka mambete amin kanyim fonye sufi bala mun nde baratu bi tan ta to vola akwela sufi ke bali kanyo kolle karle nyinke ngamo le ha karle yake yo kabilo ko na kol be nyaadi afamu juma afama mu fengeleti da afama inna lillahi nabe tambila la haftanu afama la tasbayu afama ala kilianu wotanga ko bulaje wonyama yo alanga ko tuje so wole sufi adi amolti tonya fasa tejede dambe fasa kabila fasa fankumandi woli fasa kadu sufi kunda kake woli etu wo munyineti zeil hasan wo munyin tileti sufi ya kake woli etu wo munyin timingol yaade ibita dawda moli e worndi be kidla talbol be fenko sikandle no mo sifa lino so akatinna ibuka sufi abuka mistake
sufiya buka mistake sufiya min fo wolem sufiya mu woliyeldi sufiya ka ala jela sufiya ka makanko sali akata jumo sali makala kana sufiyel duwa jabi morol le muyti sufiyel ni min fo ala ka wala sufiyel ka molla soma jela sufiyel ka bamawol do ni fenko la le kaburu banko la le ha nyine mu sufiyat ka mol ko mandi kata shiriko kan iko mol yedde wo kan kata ofo hanim ba folal amam betia ma vache mbo folale ngamuru ngafo ha nun tol kam mistake le manke ala wol afwan manke say baton di fango man ça va wala mun desna masumin ha kadare ma dingo be kam mistake le bari sufi kunda mi itolla je mi la jedia mistake teje ngo sufi min kanyim fonye sufi balende nda to flan dala mol mu sufi le akoy la je sufi kunda ni moy a mistake ta hani dino la karo itol be alon kay fanyalef wallahi ku fon ke min man betia e ka ko alo hanga moy kankar kunna ngol la kara nyine ka ha abe fenko kono nyaadi abe ala mol be kabilo kono nyaadi afama on la ko Allahu akbar ni ayo mi alon ka be suratul baqara ala ka fo dami wa idha qila lahum muhammad ni ko ittabi'u al-numaro ke ma anzalallah ala la fengola ala min ni qalu isafu muhammad balin tolde nattabi'u be numaro kala ma alfayna alayhi aba'ana ngam fawol traminka al awwalu kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ha niye fo sufele ka fa filana alfal ning ngola na lakira ni daraje sufele ba fulade ala nkila alqur'ano den tolla molani hadiso ni afo e kannen ndu ka fo altollaf nal futata jal sof yalo ngaku kilim fo mbeje seyinkan sufel ning ali amira ko ka alqur'ano fo ka fasari moli ka kitabo ni sunno le fo ninga wo fasar ite fe ite ka baro ke wallante yusuf kake wobe kele ite fe nendrolti walla ke kela moli nendrolti ha wo alqur'ano ni hadiso be melete nennalde ka tu fondol se ofo ha ni dada lakra ini ala se wo nyoto bawo ite ko kam moriale fasa nde yusuf mama mo morol tim famu morol nte mo mor kunda dingol dol beje ka wasa morial ni fengoy be kidla ndale mo moro kunnan kode ha ndale famu alga mor kunnan gajuma le fasa ndol fawo natale ka fon fawol ye minke mama wol ye minke mistake la manya nankela amam bete ata kitabo ni sunnoto nde yusuf momin ka moria ke bin gambia fo senegal fo france wo mo mor ndinati ba so wala mistake wala na nyin ko nte man sila kula je ha nte fam nte mama nyai sonko morolem nyomi be alo nte fam morolem ta na sare da fa lay dud so ite ka mune foto ko tek ha so wala won bo fo kan kamum ma bokko tek mba fola le mfa woli mama woli nyimin keten silon te mistake wala mam beti almala so ngana wol kontrol ngata kitabo ni sunno kara ko la ngana fa ngafo moli nyim fanam be beti adal woto nga wol fa ngo jam fale nge khidale nge nenele lakira ni bobu la nyotule mes friend to kala pour mum bam manta kala so wala na nyun ko don debuka mo nyaani ni jede andum malla fi teria ko wol wote je ka fanyi mun na friend wonde to nya fono be friend won be mu rosi atale lafta telefon ino mbuga monya komi ninga nyim fole nyim ba like la wala bela filala na frenol ninga foda ba filant nadia wala mbadingol freno fon yam mbadingol fango ni wala kuyata nyim kula biri to nyaaje murtanam bi alma wolo min yalon ko dolbe je wol mum fa wala tin ni wala kuyata nyim kula kundutala bi wol do luwolu nanni kadiyam kaje ko yibe min kaybe to nyala kan yitale be kesoka ndemandra kesoka ala nin kila min fo wala mu kesoti mbebe wala kan so nyonya ko jibete jede woterial ni wo fengo no mbadi ngol mo wolle fon afta ngo ko friend la ma fashi ma fi ashab wala asdiqa hi egyptianul kam fa ishul milh ma fi ishul milh fi hada atje ma fi ishul milh fi ishul milh fi dawla ma fish yaje so alhamdulillah inna rajanne kamol hakilo tenkun killing mol mi alon ko e ka fon kata murko e jamal beje mammo malon nte murla koma nangani e fango mindi nyim pejo fon ron kamin foto doyatal en kamin fo ja doyatal lafta minna sunna mol nga tele bon soto gambian tol nga channel kendol soto gambia ha channel kendo ngi soto gambia nda yusuf mbita nga sije mbe min fola woto wala be tambila jang
mba be jaba kesela woto je fay koy mote dunna woto ya fo mbani fani mama wol ko siarel ni gamol ni banku domol ni bidangol journalistol ka fanyal doli ka fanyal min nakindi dinol bala ka bula sunna mo la ke nen ka sunno nen mfana mbina nga ndolte mo nen nade bari mba be koy nda woto nyaani wole ke bano jani aka ke bali wakati balo beke nganya seke bis anumbet law fulale ha ni woto nya wole muite anen ndota fang ngubasila amuta je ndede nennade no ha wo mantran na dawala uslubo kon ha anu ni ngeen fana mbafule yam fagn wamu nyen jimi ngolde ha mbafule yam fagn okay bari ku ali ala sunna moli bala wallahi al mo be ka dua no sunna moli wato sida pruntol fana be ka funyola nga channel o soto Gambia ha channel kende ba min joko ni atoni for example channel o dolbe je min an koy betiata ITV wol woni wo tanol ay Africa wol yo isaje nka sekol samane kasi ka dino ni sunno bo mole no sudatiri na soro tambe muragam yambe silaje ni fani ala sunno ka miya fo mbala fani amurum la ka mbe sekol samane ba bonda nyor bidangol ni ko mba bekel la fa sene bangoka ni tole hako sotole ni jonali so dole ka fani ala dino kan ka mol mislead ka wuli yalla maka kan ka kila la kumol foten ka be du nyor ndol fana nga hako soto na odla tole ka ko indi je ni tole hako soto kanto la sekol nen kabulela kwa kuol fo ma wol ma minfo ntol nga hako soto le ndol Yusuf kana ka obe ko nda minfo wontem fanialem ha ndol fana nga hako soto wala na mo kata sila alal tulolo na kumola bak altol min ka fo ngatenten kata fenge dukare please Yusuf i hakilo tenku ninka min fo jan domaniu al nga dua fo sunna mol nga channel o soro gambende Yusuf mbeta ambe silaje mbe min fo la woto wala be warla jan mbe masay xol be sambala nanje luwolu ibina be dino bola moli e nyoto luwolu ibe sunno nin kitabo bola mole mote sila o channel da fo mba ko mfa ko mama ko siarel nim fen ate fo laje nyin journalist ni mol mi an ko be nafikale ka wuli ala dino ni dina mol kan ibe say yala mba be ko indlaje al kan nakumo moy so al sal hakilo tenku ndi wodulato alala kilo tenkun okay one time problem alama ala mbe so kayro laje sunna mola al sal hakilo to al minul be diamla minul be kumol fa journalistol mo katan call malla finni moy ke friend ntita mola page to mo kata invite la channel ro mantaje nalte kukini albe kuma soundo mina wala la diamoti ciociol pour youtube ni fengol al tende wala alma ala yam fali wala bari ne mota dina ko siala mi alon ka atla do ko mo kuma do ko wolti ha ntolbe kitabo ni sunnol so ite kam wala kumol sawni nyoy ite bo wol don ten ite tatano ku kili my friend kitabo ni sunno bo woldo kamwe so ite kumol sawni pour youtube ni like ko lisa aleta alni soufi leta o chocho ko ndol to de jang nyim pejo ro jang ndol fon kono jam dol min bebe nyim pejo ro jang iskato la mol jamia tawiya monne bukana si jang ka fo ko mbota nyim mol le balantol fengeta de Sheikh Kabiro ali al na bota mol mimbar Sheikh Kabiro na president almalo anene man si jaayaf c'est Mustafa Wonyam ha nde Yusuf mbafula ni mbafula ali nyaadi de nde mama mfay be mo morol tinu ndelelo nko moria amam betia ha amam betia asifa non amam betia ndol ngami lo moria lo gambia nundu al kebal ka bo mi moria wala nkata ka mol karan barka mol dabar ka mol doku ka mol fenge nyim bidangol ni karabu mo mori aduma amam betia you know so nim fawol le ka woke mamol ngo ko indi besira jumal la ko rek man ta sila mol you know man ta sila mol ani mo mir so alal hakilo tenkun ndanyin koro na ko be alada mala buluje qul la yusibana illa ma kataballahu huwa maulana wa allahi falyatawakkalul mu'minun alay min kende Yusuf la wadda mala bekira mo man tusinon kada mira fa mo man tusinon ale min kenna ale min lañin wobe mutalal ha bar mo wan tous non na de andu mo kata mira ko tous non sufi dole en kola be sapla be kol fola be france janne mbe kelatene kiribu karabu billahi ni nyi sango bandam fengera bila patanka en fa ko nyenna nka ite kanyimi fo niano iten kola ya fonye imanole ha ika mo ya min fon tele wonno itinde yusfa imano niano iten kola you know so adiamo sata bari mol se hakilo to dron mbe mbadingol fanantentu lambe jayila mi yalan ko dol mu digelle dol mu musicien on let yela video kinyana ye ni molla natalol kinyana yen kolle mashallah ye bi aguye kol beke
katandi ko misiko man betea wala muito labbal woti andu yanyim mollo ne ni ke natalol kinyana mashallah nge beje mbe temple ila mbe jeyile la kiriya ka yeminke dinoy ayatre tol fon ka baraw kuol do be jangole fa nga ente Glen Washington ka la moy fenke wol atondi fon Glen wol ning Beris wol ke la moy ya ke la moy Glen Beris ke la moy nga ko biringo fa jakunye se go ye Glen lo ne Beris nga Beris la moy nu ka Glen la moy se go ka wol bi la moy se go astaghfirullah ntu bi dala sa inda astaghfirullah inshallah me wol tekela koteke bar ko me a jagal tale ha pour ka ko nyin soni anda nga ha nga wala moy lege ko me a ko je so nga nke la moy birin ka beri sa kidda nga he Glen wol wa nga jamal to fa nga min lonke la moy nga wol enjoy la no bari mam betia ala may fane bo ko no konde bota ko no nyami foninga ko nyo che ko nya ajoko wol ngoni se kemo la fenko bo mi ko kene jakata la fta kala digere de num bara bayle ha ngole fay nga se tubi na ke mo kendo te bete akata minde fangola jumale la fta yetra nyimka kulli blado gambe nene kadduwa jumale la kulli to alama ke musiciano rani minul kala fal nene man duwe pour ke musiciano ni o fo kulli bla angal fatida pra ke dengila mol be janjanna wol moli be janjanna mol bebe janjanna je ha kadu momal la fala a haramuyata la nafulo haramiyata ala nafulo la haramiyata da fo na mardi fon tubida buka domo masibo le modi de al nga duwe tol min be nyin kono ye bo ko ina ke mo kendol ti bi kata min tolla ha wo fanan kenol Hassan ibn Sabit bida tubida fo kila ka sallallahu alaihi wasallam shahid wala mat kila ka fa dhubanna ya Hassan ha americano la musician wol me anko tubida wolum ba fo ne se kemo ba fo kanja ibe sterin saudia sign taye wol do law youtube wol jibe wol tata nu nyaadi le nun to anim bibe nyaadi le ha ni momo itla nidi ale katina ka fo ko amankete faltul malo nyi nidi ambe hada madingo kono wala ka sa madimba kono bara bala fa warta nyi sufi dinni wol nata nyi jawwa kalbak yet baka wol yenyi masibo befo ila woliyel mike kumandi ko woliyel lemni min fo ala ka wolleke wol fangol buka so misiko e pile la sate to ajakalo warta ila wodinni wol kane ka misiko dandi ate tol fango ila oke bal fango buka song hani setol ye pile la sate to wala tantan ye kosila sugo ibe deri wokan wala nangale wo musufia enjoymenol so muna na wol man findi yofo muna ne man findi yofo misil manafiko dol be jela ko kam bala fa baki aka ke gambianol ne dino fo e ka fo ko mur gambia ko min nyim fondinge for example bilana rajan tubabol ne ma fa ko kata jame oto yesali tubabol ne ma fa kata la dino karan tubabol ne ma fa kata qur'ano karan do ku dal fonte ka mol bule la dino tamandi yesali yela salwato respect ya bunya be dila ha idol famo be je biri be gambia buka sonka salide biri nata janne dina ko fe ka fo e mur gambia ata be gambia le fongo aka ala soko ke dina ka tammi astaghfirullah alazim almalem beso tawfiqo ni manta be wala nin tuwabo dala Africa Gambia million dila kay chojol ni no si school lo abuka fo e mur Europe de yete la christiania tamando abuka fo ede ba wo mu tuwabo mashallah mol beje kala dinol tamande e jamengol be jam kolonwol to lalto mol e jamengol so say ka jumol sali kala dinol karandi bela dinol ya e manta mono bungon ya fay kata sali bara bija misin mamade doloni ko be enjoy kan ni misin ma ikaminda tuwabdu wol buka so mo fon e qur'ano kara walle sari tuwabol be jebe tubi kan alwa hamza jibe hamboka ka tuwab jelle tubi ndambo mi alon ka benu Egypt fal buka wolji bare hani so amira fo atata fafu data gambiano do la mind to ni bodana gambiana ta Europe rek ita nyanda kala christianolti sa ita nyanda kala tuwabo ita nyanda kala christianolti ita manyana ka misin ma
sabu bar ko min jahiliyalem anin dina kongo ani hakil doya ha wala fanan ka sabu nafika karta fari sonno mo kono tab wala na imam al-qurtubi ka fo aman jabiro soto modolye fo kany ayo fo edron fi qulubi maradun abe sonno mo kono kurango fazadahumullahu marada ala nata kuran do la vaje son kono mamalon fo ibe fen ko to ban purunge konek jannimbe fintla Musa Sonko ngoroma hay sa fenye namba hay mela comment se jan neng hay ba ngoroma hay ba walla bala fa ka wara ana ala en tol ni tol be kanda do inshallah am deso tawfiq wala anim manta be ngoni ikhlaso inshallah nte murla ko ma mansila kula kontanta baake musicien la kula min yela musical kinyina dengillay ka wole ke anim min yela natalol fongo kinyene ninyi mol kata nina ko haramiyata inshallah okay mbadi ha yetto nyale foto aydam inshallah so sa koyta mo belale mbadanna janne nyin ko koyta mol bela fomi malla fay koyla hani modol fon bi annabiyo mol fon korta walla le wol tuje fo alma wollomba annabiyo mol fon wol tujele wala nak Allah subhanahu wa ta'ala ko kila sallallahu alaihi wasallam hani la manto kono samudan kolbe tarajele minyal ko nge kandandile bari filibante yale kanu katambi kandor wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun alkata faniyat ata alka muranin tonyala alka tonya mabo andu ala ko yatra altul fango aliyo lonne so nabe o nyama nyin ko be korinne abe londinne abe senearine inshallah taala manda programme jamal le bije nyanda ku jamal bije kawol bonni mol ye nyoto min manke nyinti jannabe wato famo betala inshallah mina programme o dol kelale nyin ko koyta mo belale sayin foni min yalon ko ibe chocho ko le journalist o dolbe chocho kuto walle be siar kuto walle lafte I think I make so a fengeta ko le to ila fenga ko to inshallah wol setende la wala kat wala muila do koti bar inshallah momo be kitabo ni sunno kan ngatenten na dawala ngatenten ka kitabo ni sunno fo moli ngani mol min fote mol se hakilo tuito bake gambia mo kendo be abbe sontale ko musique o haramiyatale musique la koro akko ala kodo haramiyatale hana tubo français allah o musique abbe bulato na flo nyin domonol wokoyta mol bela ali ibn abdul khaliq al qarni kamen fo al haqq shamsun wal uyun nawadhirun wala yakhfa illa ala al umyani to nyaabe sandoro ko tilo mobe nyaabala buka filmo la fo finginte mini e fam filinda annu alako wala talbisul haqqa bil batil al kata batarota al ka muranin tonyal wa taktumul haqqa al ka tonya mabo wa antum ta'lamuna ayata altol fonga ya lonne so kamala to nyinga bandala sayin ima ay Sheikh Al-Albani kamim fo ni diati man dalila soto waye faman sha falyumin wa man sha falyakfur la ikraha fi din wa ma thamuda fadina fastabla amal al huda ye fil bante yalla kanu katambi filo aton divan katambi kandore to setenten ila waka allahumma arhamna bil quran waj'al lana imaman wa nura wa huda wa rahmatan ya rabbil alamin allahumma dhakkirna min ma nasina wa allimna min ma jahilna warzuqna tilawata ana al-layl wa atraf an-nahar waj'al hujjata ya rabbil alamin allahumma sayyidina alladhi wa ismat amri wa sayyidina allati fiha ma'ashi wa asl akhata allati فيها معادي وجل آية زيادة لي في كل خير وجل موت راعة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازين عقلك مرفع الرجل والقبس في خير وسوى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا واجعل وارث منا وجاسنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا حاجة من أوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأسكتها أكملتها رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تعملنا إحسانا كما عملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا سمعنا إننا سمعنا منادي ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وبارك لنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم فينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم بمن أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. السلام عليكم. مبا موسى بركة باكي ولي تمر على بركة.